Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil halimis sattar al-mutafaddili bil ata'il midrar an-nafidi qada'uhu fima tajri bihil aqdar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafal Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ma tala'a fajrun wastanar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'da. Sedejana para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, utamaipun Al-Habib Umar bin Idrus Baharun, Al-Habib Abdullah Al-Habsi, sahibul majlis Kiai Zaini ben segenap keluarga pondok napa nyaman kata pondok pesantren Darut Taqwa. Saya sangat badan kaula hormatin segenap jamaah majlis hubul waton, para bapak, para ibu, bah pandek-pandek bi ibun lanceng polan benyan binian saya datang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Asyukur da ajunan Gusti Allah. Sekadima malam semangkin kula sareng ajunan kesah kesokanin kersah sareng Gusti Allah bisa kebangki neng majlis muljah kika dinto majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nan milad yang kesenapa gila ke-8 majlis hubul waton. Mantir muka rabuna kula ajunan catet dadi tambana amal ibadah saya. Amin Allahumma. Salatullah wa salamuhu kaatur de junjungan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya besaki tojun lareng miring. Toreh kesepakatan pengajian nika minta abid napa sakejek. Tapate nyaut ngocak abid takoke pabit ongguan ngocak sekejek todus abid apa sekejek sampai sepuh nggih sampai sepuh berarti kan ulang tahun modlot ki marah dah sampai sepuh ki ongguan saya ngak lah kula mulai kadek mari. Salawat ben salam kaatur de junjungan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu saya sangat beten kula hormatin gelek banyak debu. Saya ampun pedepak de kula panjenengan mantir muga dadi ilmu manfaat barokah. Abah bisa ngamalaki semampuna. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Lakar menjalani kehidupan beragama nika tak semudah membalikkan telapak tangan. Ngejalanin ajaran agama nika panggempang melarat. Eko cak gempang ya melarat, eko cak melarat gempang. Eko cak gempang ya pancen lekang kui ibadah nika tidak membutuhkan biaya yang besar. Gini bangki. Kangku ibadah ni tak butuh biaya raja. Ku lebih sampian abejeng tu pas kutu abendekan punten. Apa sah malah irit engki bangki. Engki. Kangku ibadah abek ni tak butuh benda raja. Cuma masalah neng aten kula panjenengan niki bedese nyaman nafsu
nafsu niki tompakin bon setan se akuda kula panjenengan akhir pas dadi melarat beruk sing ngejelenin mangkan bededebu huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawati se nyaman swarga niki Pak Bu ekeleng-lengen bon bareng-bareng se ngebet tak seneng Kak Abe swarga nikah ekeleng-lengen bareng-bareng se abek nikah tak seneng dadi mun abek nikah terus masuk swarga paling bunten melalui tahapan perbuatan-perbuatan se ku lebih panjenengan nikah tak pati seneng apa sah berek ingin bangki engki apa boleh panjele tabung wi kelakuan nyari penghasilan melarat pas lakon beruk ki sora pasah beruk Kak Dito mun tak ki kuat-kuat aten ya to los tak pasah ngene bangki beda barung notop ya dek meroloh budi laba ngabuka are pasaan ngene bangki pah ngocak mak muka pasaan cok muka oleh di mopese are para telasan banyak kebutuhan ngene bangki lebih alasan sebab lakar ngak ni ke swarga dikelilingi hal-hal se abek ni ke justru tak seneng sebalik ke neraka keleng-lengin bareng-bareng saya lebur ngak gelek singgung membeda karnaval lebur napa lebur ya lebur iki bangki lebur esen karnaval apa saya banyak ya joget iki bangki cek nyaman orang seneng ya joget orang seneng nih kebu joget tak masalah joget nih tak salah joget tak salah tak apa-apa saya penting keneng na tepak ini bagi apa boleh saya joget orang bini kira-kira mun saya joget karnaval orang laki apa orang bini saya banyak saya laki kun ngabos lagi melolo ya pernah saya ngabos dia cek pancen debun kusen nabi ini kalau res tak pernah keliru dalam madhabun beliau mata roktu min ba'di fitnatan adarro ala rijali minan nisa saya tidak meninggalkan setelahku nanti tilpon Gusti Nabi sobung saya tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki tembong fitnah aropa orang ini orang laki ini kebu pekerengen pun angko lah mun soromaten orang ada tatak orang ngadep orang bini ada langsung akeletoran langsung lemes gini bangki engki pekerengen orang laki pun mun beda orang ajarok beda orang ajarok batas nunggu arek nunggu pedang apalah borong-borong saya tajem baru saya melang melarat tak ngening saya melang tak kok kening tatak kia tau saya belang cara orang bini suruh tak kelambian lebat di tengah ambu aja rok jadi telun sekejap beda saya lebat sponsor dia gini bagi tak bisa ada bun Gusti Nabi kan yang menjadi fitnah nang akhir zaman niko saya paling rajin niko orang bini ya nggak gelak besaki karnaval karo apa sih orang bini ajoget orang laki tak joget saya bini saya joget mun joget dan niko tak keliru joget tak keliru cereng orang seneng ya kelak ada pun Habib orang seneng neka ekspresi dari kegembiraan neka macam-macam model lah bahkan Gusti Nabi Kak Dinto ketika lahir makhluk sedaja neka pada bunga sebab ada ciptaan Allah neka pada seneng pada bunga dan semua makhluk Allah sebunga gelek mengekspresikan rasa gembiranya dengan berbagai macam bentuk perilaku tak pada antara situng dan selain nang tibakan pada bacaan fahtazal arusyu tarambau wastibasyara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dujjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara ada iya mun pengajian jan malam itu mau lihat lah
Bawa silala Muhammad. Bawa kon langgan situng dia mun pengajian jan malam. Ya beri karnaval, mun karnaval bilon sampai setengah 2 saya Mario. Orangnya semangat kapi lapar tak geresah. Mun pengajian, tak ngene ngabit kone mole. Iki bagi. Oke. Dan magelak nang dibae terangake fahtazal arsyu tarba wasti besaro. Detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dilahirkan ke dunia oleh Sayyidah Aminah selaku ibunda tercinta. Senyamana aras. Aras nika makhluk Allah saya paling raja. Tapi makhluk Allah saya paling kuat tak termasuk bagian aras kat itu. Akbarul makhlukot nika aras. Makhluk ciptaan Allah saya paling raja nika aras, Pak. Tapi makhluk Allah saya paling kuat benih aras. Saya debuna Sayyidina Ali makhluk saya paling kuat Arya beda sebolo. Nomor situng gunung. Arya saya sebut. Makhluk Allah saya paling kuat nomor situng gunung saya padang bener gunung saya ngetek lain dua. Gunung saya padang atau beda gunung daerah kata. Gunung apa? Gunung Parang. Apa nong kembar? Marah rasa. Labornya labor mana? Tapi Sayyidina Ali neka makhluk saya paling kuat situng gunung. Gunung neka berdiri kokoh. Kening angin tak ngirset, kening hujan. Pakun berdiri kokoh. Are gunung, kuat gunung ria. Mangkana gunung neka dadi pakon bumi. Bumi neka agunjek ebrik gunung bi Allah pas anteng. Dek budi mun gunung tade agunjek pole tanden kiamat lah. Yang gini bagi. Engki mula gunung debu tade gunung banyak kiamat. Wa idal jibalu suyirat tanden kiamat nika ebek to gunung-gunung epejelen. Epejelen dek remah benenger set ajelen. Tapi daerah macam-macam. Beda saya ngartiin wa idal jibalu suyirat ebek to gunung-gunung pejalan saya maksud penompak motor. Makin banyak gunung karo buat ketrek melompak ngalle jadi tole deja nerualah. Awabar gunung ngalle gini bangki. Are tandene ya. Cek lebur gunung poker jadi ya. Tapi gunung sewat kuat gunung neka bukala ke beseh. Jadi mun iokor gunung be beseh kuatan beseh. Aro gunung saya ngarok kan begoro beseh ruah. Bener keropok saya ngarok ruah. Begoro, beseh. Gunung kalah ke beseh. Beseh kalah kan apa? Beseh dia kalah ke apoi. Yo berbi apoi lemes patok jadi reng sebarang model lah. Capuk apoi lemes mangkan orang tokang pandi karo mun agabe arek agabe gegemen karo agabe todik agabe cadek kan yober bese yober pas patok dadi jading dadi cadek dadi arek yober bi apoi bese kalah ka apoi kalah kan apa kalah ka aing weda kebakaran kebakaran sirambi aing ndak iya reng tak kira kebakaran sirambi PC yo jon rabek ngene bangki. Jareng apoi tak kenal ka wis. Apoi kalah ka aing. Aing kalah kenapa? Aing ne kalah ka ondem. Ondem si di atas karo esi aing iki beman kaman buek. Ki beleng-leleng ondem karo berek, Pak. Bene demang pola jalan kene angin ngirset macet demang ngak kapas ya besaki. Bo awan ondem kak din to berek esen aing. Berapa liter tak itu mobil itu tergantung pun. Aing esene karo iki boman keaman bi ondem kala ka angin. Ya capo angin ngirset dek bere dek temur ke laut ke deje. Ondem kala ka angin kala ka manusia. Angin kala ka manusia. Kor angin benih angin puting beliung. Apa boleh beliungnya elang kun kare puting ngemelolo cung saraan boleh jadi. Angin kalah ke manusia, makanya angin dikendalikan. Beri kincir dari listrik. Orang numpak perahu membuka layar, bahkan nguncuk lajengan ada teh angin. Oh punya angin, nguncuk lajengan. Nah, angin ini cocok cobi manusia, junjukin lajengan. Angin kalah ke manusia.
Manusia nak kalah ke sira. Manusia ni kalah ke mabuk. Manusia kalah ke mabuk. Mulai capuk mabuk ada gagan orang. Aja lenjat ngelajut ujung kaki labu. Tak kalah orang kata kira aja gagal. Mun tepan mabuk ujung kaki labu. Pak aja lenjat ngelajut kalah ke mabuk. Mabuk ni kalah ke tedung. Tak kalau mabuk kok tak ngagek mabun pakai tedung elang mabun. Ngerok aja il. Elang mabun. Ini gini bangki. Tedung kalah kesompek nih lah. Ini gini bangki. Tedung kalah kesompek. Tak kalah bungkon mapan, lenjak ke empok, spring bed, alun cak sekalian onjel 1 seket kali. Njut. Asih. Pokoknya kena pun. Keng sompek mikir rotang, mikir dek yodong seberang, ada tak ngerti tedung alek balik, gini bangki. Jadi pas Abu Sayyidina Ali ternyata makhluk Allah saya paling kuat sompek. Saya paling kuat sompek. Lekang kui maelang sompek dia ada mah dikir maca sholat, sholawat. Sebab dikir saya mah anteng ate sedih elang. Macain sholawat, datang ke majelis elang sedih, boleh. Beli boleh gele aras. Watazala rasyutarabahu wasti basyara. Saya nyaman aras tak ketinggalan ketika Rasulullah lahir. Aras kak bintoh bunga bencember. Dok remah ajoget. Hari aliran ajoget ya. Norok karnaval lambe aras dia. Apargoy. Watazal akunjuk. Goyang kak dinto keng bene goyang ngebor bene. Boleh goyang patah-patah, goyang itik, goyang selender apa anu tak tahu lah. Pokoknya bergoyang-goyang gini bangki. Aras berarti tak apa, joget tak apa-apa. Orang bini joget tak apa-apa. Kor joget aja nengem empu. Joget ini mah dalam kamar lakin serodung tedungan joget ya tersalah. Pangocak lakin enterle. Kenjaran munjir ya gini bangki. Popeletek lah, aleng-leng sekarang penongkel leng gelundur apa jaan lah. Kenjaran raja munjir ya gini bangki. Jadi mun joget tak masalah. Aras ibik lamba ajoget dengan versi aras ya dak remah. Ya siapa pada bi joget orang pokon ajoget. Jadi ajoget neka sebagai bentuk dari rasa bahagia atas lahir Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka aras. Wazdadal kursiyu haibatan wa waqara. Saya nyaman kursi nang Al-Qur'an kan beda ayat nyaman ayat kursi. Polane dalam singgung tentang kursinya Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Kursina Allah ini luas meliputi langit dan bumi. Kursi sampean cak bayangake kursi kadin to ngak kursi sebeda kursi sebeda sokon pampak niki bayangan saya salah engko lebih sampean cek bayangake kursi Allah niki ngak kursi saya ketujuin babeun sokon pampak beda sanderna beda penyabana tanang kanang kacet cek bayangake ngak kene kekeng bolan nyaman pad kun ketepaan nyaman padeh cek saking saya nyamen kursi bi babeun dari songkok paling ngabayangake kursi ya ngak riya lah. Polan abrinya mah kursi benda yang berbentuk kotak saya bisa ketujuin akhirnya ebek to memahami ayat kursinya Allah se muncul nang pikirna ku lebih sampean apa yang ngak kursi genika padahal bunten senyaman kursina Allah dek remah wasdadal kursiyu haibata wa baqara bertambah haibahnya nambah haibah dek remu ya tenten sesuai dengan makomnya dan martabatnya. Cek saking oba-abeun mun pejabat do remah mun haibah umpama pejabat umpama teh umpama pejabat mun haibah de remah ngangku jas ngangku dasi celana sepatu kolek ngene bangki kan padeng haibana mun ulama de remah ngangku jubah pas asurbanan padeng haibana ngene bangki nek cara menyambut Rasulullah menampakkan haibahnya ya dek remah jalan kursi dek remah model lagi pada tak tahu bertambah cek saking manusia pas adenten dari senengah lahir Gusti Nabi dengan sampean mun amolot bajan adenten cek kun adenten teman nyongok karnaval meloloh
Amolot aden. Ana popolan nyambut Rasulullah sebagai bentuk rasa bahagia nih ke aden. Haibanah mun aden kan haibanah niku jon padeng. Bayangake wah bade kiai selebeureun pandek, wah main bal-balan di tahanan kan tak libur sekali. Oleh jak lonjakan nang tahanan tak libur sekali iki. Haibanah elang ngene bangki. Baju kebesaran dipakai nih ke kursi lambek sini kecara menyambut Rasulullah. Langit tidak mau ketinggalan. Wamtalati samawati anwaro. Senyaman langit ini keterak. Pasangnya domar. Pasangnya domar terak. Enggak aku lebih sama beda acara enggak mungkin kan beri domar. Domar banyak. Hari mau ajaran mari mati kapi marin dia. Peteng lah. Boleh gelak topan ki terbangun nyaman lampu rong seborong nih gelak. Boleh saya kelap kelip rong seborong. Jadi saya datang padang radin kapi capok domar. Dia meramate temu jak peteng. Neke carana langit menyambut ben bengke kelaban lahir Gusti Nabi bercahaya. Langit niku bercahaya. Wamtalati samawati anwaro. Terak dari buruk sampai timur menyambut Rasulullah. Malaikat tak ketinggalan. Dari majaran malaikat menyambut Rasulullah. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Senyaman malaikat suaranya bergemuruh berzikir Gusti Allah. Wiritan dong bareng menyambut Rasulullah. Ngaku lebih sampean maca sholawat, qiyam nika menyambut Rasulullah. Abok manceng ebekto abayangaki Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ila liqa ma'salamah. Semoga beliau selamat sampai tujuan. Amin Allahumma. Jadi ebek te Gusti Nabi lahir para Rabu sebeten kula hormatin malaikat nikah adikir areng bareng. Kula lebih sampean sene kejugan mun maca maulid ka ruah ebek tuh terangaki Gusti Nabi ini ke lahir, ku lebih sampean pas mancing. Biasan berdesi aku mandu mahalul qiyam, bojon mancing arwah sangguna mancing dalam rangka menyambut Rasulullah. Menekeng melang ringking mene. Mangkan abek nek aki yang mancing ka arwah menghormati Rasulullah, cara menghormat dengan cara kita berdiri bersama-sama. Enggak abek topan tojuk pas bade guru Rabu kan mah mancing abek. Aryo maha guru yang datang Rasulullah, maka ku lebih sampean mancing, mun mancing pegena bu. Toka abok payah ringking jok aja, beneda remah cek sampai ku lebih sampean mun mancing dalam rangka ngormat Gusti Nabi, cek sampai endi perasaan sengkah, pesemangat, semampu abok mancing dek remah kecuali panjenengan tak bisa mancing boleh lah. Mungkin bisa mancing apa? Sebab ku lebih sampean mun sampai suul adab dek Gusti Nabi, sampai abek ni kekurang ajar dek Rasulullah akan berdampak bahaya merugikan dek kula panjenengan naudzubillah. Malaikat Jibril alaihi salam nika pernah acerita dek Gusti Nabi. Pernah acerita dek Rasulullah Gusti Nabi yatas langit kak dintoh bederaton malaikat. Bederaton malaikat elange nong langit yatas niku lho sikir kamu tak tahu langit niku isen macam Pak sampean tak uning yatah langit niku beda tasik yatas langit niku beda tasik niku beda tasik se esen aing beda tasik se esen apoi niku saya tembus ban Rasulullah lambek bekto Isra Mi'raj. Lautan dari air, lautan dari api, tembus kapi. Makanya mukjizat Rasulullah tak kalah ben mukjizat para nabi-nabi. Mun Nabi Musa melewati lautan sebedeneng deretan, Rasulullah melewati lautan yang ada di atas langit. Nika Gusti Nabi. Mukjizat. Ya tah langit Gusti Nabi bede malaikat. Ratono malaikat. Situng bekto Gusti Nabi beden kaulah. Kepangki ben malaikat kak dintoh long tolongan minta tolong malaikat Jibril minta tolong siapa long tolongan jangan malaikat Jibril le tolian ternyata bederaton malaikat nang langit ruah boh sampeyan mak bede kantoh
Dalam kondisi dalam kondisi beda ibaban gunung teselket eko cecen boto lembeng potong kapi. Lembeng potong kapi. Malaikat ini kan di lembeng, Pak. Malaikat di lembeng. Lembeng potong aban teselket beda nang gunung, situng gunung eko cecen boto rajo. Beda malaikat Jibril long tolong malaikat Jibril tolong. Saya cerita malaikat Jibril dak Rasulullah. Bahwa sampeyan kan raton malaikat elang nge, engki leres. Ada apa sampeyan mak dalam kondisi ngak nih sangat mengenaskan. Gini ke malaikat Jibril nih ke gara-gara badan kaula korang ngajar dak Gusti Nabi. Nih ke gara-gara badan kaula suul adab dak Rasulullah. Suul adab dak rem korang ngajar dak rem sampeyan ke Gusti Nabi. Engki sampeyan kan oneng kula raton malaikat badai langit. Cuma tak sebut lagi langit saya nomor berapa. Bakto Gusti Nabi neko Mi'raj ongga ke tah langit. Masuk dek wilayah nadan kula nang langit yang menjadi kekuasaan malaikat kak dito. Gusti Nabi rabu begitu rabu kekenangan gelek setuju malaikat sebodo nang kenangan kunika pada mancing karena memberikan penghormatan dek Rasulullah. Serato na kadung nyaman juk tojuk ekor sepai kepayan pada Gusti Nabi rabu tak manceng bakun juk tojuk senyaman nah. Selain manceng hormat Rasulullah tepak keraton malaikat juk tojuk bakun tak gelem manceng. Lo gara-gara tak manceng bi Allah pas eke pataki. Lembonge telpotel esel ketaki pada gunung kececein boto sejarah aja nah. Long tolongan ke malaikat Jibril. Nah, malaikat ni keraton malaikat. Nah, boleh kun potongan ngaku lebih sampean saya tak temu raton gini. Yang gini banggi. Makanya saya nggak penting juga adab dari Rasulullah. Makanya amulut. Ini penghormat Gusti Nabi. Maka semaksimal mungkin kula panjenengan ndak remak juga adab dari Gusti Nabi. Termasuk mancing nih menghormat. Padane tiba waktu baca karua. Walam tazal ummuhu taro'an wa min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamlih walamma ishtadda biha talqu bi'izni rabbil khalaq wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallama sajidan syakiran hamidan kanahul badru fi tamami. Ini kan membayangkan Gusti Nabi hadir. Wadu'atil habibah, Siti Aminah melahirkan Al-Habib, Gusti Nabi sang kekasih. Sajidan dalam keadaan sujud, hamidan atahmid syakiron bersyukur kepada Allah. Manceng abu, ngormat seakan-akan Rasulullah hadir di tengah-tengah kula sareng ajunan sedaja. Penting pesemangat manceng cekleng meteleng. Boleh pak guntojuk takok molek epo gerbetis sebik pangeran. Malaikat we boten lembeng. Gini bangki. Ada malaikat long tolongan nyontolong kula malaikat Jibril minta tolong napa nyonaki dak Gusti Allah kula atau beda minta sepora ya turaki ban malaikat Jibril dak remah jabun Gusti Allah dak malaikat Jibril ya Jibril bingko sepora bingko bebeli boleh kenang na keng syarat situng bada syarat tah napa kak dinto syarat tah jak kelopain maca sholawat dak Gusti nah surah sholawat maharnya Allahumma sholli ala Muhammad. Lho nika asolawat atur saya paling pantas ya aturaki nika solawat mun saya lain tak pantas lebih sama namolot ngebawa buan apa cek saya mata saya gibah ngebawa buan apa saya bucok saya tak apa juga dagang ro saya gibah saya pan mapan ya compet jual ke dagang yang gini bangki saya tak bisa atur lebih sampean tak bisa panjang saya paling aduk pantas ini solawat. Teka aku lebih saman bareng torator deeren. Oh, kamu mulut lebih kok. Jadi ngapain tibi saya beduk. Molotan nang lager mun malam 12 kan biasa bareng lagi. Tepak mulut aku ngoman kaman gur kujud masjid gur lager banyak apa long duk apa long pun. Jadi situng ngene kok ngebo tabuk ngebo berkat ngebo bueun ngebo tompeng sebareng. Domah amolot tah. Berangkat ngebo tompeng situng mole ngebo tompeng telokan. Wah ngocak barokah molot ya. Pente berangkat lagi ngebe, tak kok berangkat tak ngebe sekali, wah mulai jundrujun saya gitu. Kan nyantai pemelo, kan badan saya dia ya. Banyak datang orang aja dia. Ngeri ya.
Nek tak bisa mun atur kagene ke pancen tak aduh gene ke kalah dibi kan dibi. Pancen saya paling pantes ora atur sholawat. Kan sholawat kulo bisa. Allah ngajak sholawat, merintah sholawat. Bentung situng ibadah sepak pasti etrema ben Gusti Allah ki kadinto bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ben maca sholawat sebagai bentuk ekspresi cinta kula panjenengan ndak Gusti Nabi. Mangkan maca maulid nek barokan raja. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau nulis kitabnya mana Al-Wasail fi Syarhis Syama'il. Beliau nikah ada bu nang kadinto mun bade kenengan. Compok masjid tanian ngak mangkin nikah pas nang kenengan gelek bacain maulid Nabi, sejarah Rasulullah, pujian-pujian dek Gusti Nabi. Asang kula sampean maulid Nabi baca ngak gelok pone baca rong seborong sholawat seborong baca. Makan nang kenengan gelok malaikat pada toron rahmat Allah tabur ben malaikat setoron gelek sama-sama mendoakan kebaikan dek sedaja saya hadir saya datang nang majelis maulid gelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan mun bade compok dawuh Imam Jalaluddin As-Suyuti niku. Mun bade compok pah nang compok gene ke bacain maulid. Maka nang compok gelek bakal aman dari musibah, bakal aman dari kebakaran, bakal aman dari wabah penyakit. Mangkan duit borin bekto bade corona kula sekut me ngak kadang-kadang bacain maulid bungan. Amolot bungon, amolot aman. Sebab bade debu ngak nik. Aman dari wabah penyakit, aman dari pencurian, insya Allah. Tadek seelang bareng, keng cek jul mengacul, cek lah nyala. Ulan mari amolot pas aman can kanak takir elang pas sepedan tanian kontak pecekak, genap ibi kabin ni sabek, lo bertompes, macam-macam. Cek tak maling amolot iya jadi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nih aman dari pencurian nih kasih ada Bu Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Begitu besar kula bi sampean amolot nih ke ekspresi cinta apa alasna li annahu yudhiro al mahabbata wal farah lin nabi sallallahu alaihi wasallam sebab orang yang ngelaksanaki gelek semata-mata menunjukkan ekspresi mahabbah ben bunga atas lahir Rasulullah kerong luar biasa lambek nih kan nang Mekah beda tradisi nyaman tradisi ini ke ar-rukbu. Beda tradisi nang Mekah lambek sebelum Mekah ngak mangkin kan yang berkuasa aliran saya tak sama sering kula panjenengan pemerintahnya aliran yang dipakai aliran saya tanda ke maulid sebelum kene ke berkuasa lambek ratusan tahun yang silam nang Mekah nih ke beda tradisi tahunan nyaman tradisi yang kenal kelaban nyaman ar-rukbu ini kan numpak rombongan beda tradisi setahun sekalian mun bulan Recep Jumat pertama bulan Recep orang-orang pada kompol ngibe kendaraan bi numpak ontah rombongan arung bareng enggak sampean datang ke masjid rombongan numpak pickup sini kagak aruh numpak elep sini kagak aruh mulam mbok ontah akompol badan nang Masjid Aisyah Tanim kenang orang mikot mun nglakonin umroh nih kekanten kato apolong nang Tanim utawa Masjid Aisyah mari suneko dilapolong bade kasak berangkat areng bareng entar ke kamah aziarah ke Madinah entar ke makam Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi cek parlona rombongan nih ke tradisi tahunan nih ke lambok areng bareng numpak ontah entar ke Madinah aziarah dek Rasulullah sebelum depak kota Madinah transit bade rest area panjen kenengna orang transit para musafir nyamana nang kendengan kene ke beda somor nih ke nyamana biru urwah somor urwah ya mungkin lambok sak agebe nyaman urwah atau sendi urwah sehingga somor nih ke nyamai somor urwah nih ke nyaman orang sangku istirahat nang kantor transit dilagu-lagu mandi ngangkui kelambi semapan minyak semprot dak iya ruah sebab nih ke nyabisa dak Rasulullah hari ini sebenarnya bisa ke Gusti Nabi mungkunya bisa ke embung nyawa karena falanya minyak ya kalah kabun kenal pot elang kebi dak budi jel nyabis ke Gusti Nabi tadi mandi ngangkui salen semapan semprot minyak cek saking ngemangken ro berangkat orang bareng masuk kota Madinah
Bila masuk kota Madinah, begitu kubah hijau, Masjid Husain Nabi kan pada kubah di atas, kubah hadro. Begitu kubah hijau Kak Dinto ampun terlihat samar-samar dari balik bukit, onta saya tompak ni komoro tak keneng pelang berkak setak santan. Tidak mampu dikendalikan. Tajuk talen tak gerloka colok ni kak, wancot tak ambu berkak onta ni. Tak keneng pelang, berkak terus onta ni. Karena tibi, padahal ada saya getak. Berkak. Keburu saya dah pak, onta saya tompak ni kele, berkak muru, tilo depak ke gerbang masjid moro nengeneng mengketak nangis onta ni pak, keluar air mata teris, kerong dek Rasulullah, Arya onta, aku lebih sampean dek rong sekali, kalah ke onta, sering pembawa entah kak solawatan nangis, agrebes air mata, nabi ni engak ke Husain Nabi, engak ke otang. Lagi dah bagi. Aduh, dia malah laku ni tak yang kok. Dari dia mesti ada lah nangis lah. Mungkin tasbih yang saya baca tak ada yang nangis. Otang saya pikir ada ingan sekali. Kalah ke on. Sampai kat ni ke maklum ni ke kerong ke Rasulullah. Mangkat ngapi ni kak jaga adab dak Husain Nabi sebab Husain Nabi ni ke orang yang paling beradab. Sampai dari aja ke adab termasuk min khosaisin Nabi ni ke beda napa nyaman si Iran minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Senyaman keben kak Dinto pada lolok dek Rasulullah tak buru. Beda keben liar na apa abe pun mun beda orang buru mun kepangki bi Husain Nabi tak kira buru saya beda nyanter. Seneng kepi Husain Nabi kenal kepi. Bahkan saya nyaman lalak tak pernah nyabek ke kaulen Husain Nabi. Aroma saya cangkolan lalak. Husain Nabi tak pernah rasana ketonggo lalak kaulen. Wa ma waqa'ad dubabatun abadan fi jismihil hasani. Tidak pernah terjadi saya nyaman lalak nyabek nang jasad Husain Nabi yang indah. Cangkolang. Mun baabeun tekak lemari mandi lalak ngerobung. Apa boleh tu pantai dung anganga syail keluar tepak jerela alebu ni disak lala jerela bagi macam-macam Husain Nabi ni kak adab sampai ke ban ni kak juga adab sering Rasulullah ni ke orang yang paling beradab sampai kan aurat Husain Nabi mulai lagi bayi aja ke ban Allah kan aurat ni ke mulai lagi bayi lahir aja ke bi Allah bukti dan apa wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah. Gusti Nabi neka dilahirkan dalam keadaan ampun mahtunan, ampun esonat. Nah apa hikmahnya terlahir dalam keadaan langsung esonat dan itu dialami oleh semua para nabi? Neka salah satu hikmahnya ada bun para ulama male aurat Rasulullah tak yabes orang lain yang bukan mahram sampai jaga ngari ya. Mun wabon panjele tabur panjele. Seleboron kendina tak tahu. Pokoknya ngejeleng ger-ger kian. Siapa tahu orang laki rugi 2 kali saya ngabes jadi. Ngabes tuh salah saya bos ger-ger jeleng rugi 2 kali. Saya kayak ngemulus pote gik bender. Ngabes tuh tapi gik lebur dekan gik pedu gini gabon kosong oh pas salah ngabes lah aurat celeng kerkir rugi 2 kali dia rugi 2 kali gini bagi lah Husain Nabi ni kak apa mun saya bener Husain Nabi mau lagi bayi aja ke sampai kemaluannya itu di napa aja ke bi Allah dalam keadaan sunat ni kan mulai tak yabas orang jalan sunat siapa sih nyonat baban kan sunat kita kotak bisa nyonat lah tajuk kan tat gunting kan deh ya saya nekuk ngabes locoh lebur ya cakik kene saya konek petau macam karo mun daerah kasak karo orang saya biasa mandi sungai orang mandi sungai karo mun saya bener dengan mandi sungai kato badan saya mandi sungai ring kato banyak daerah mau mandi sungai mungkin badan tenggongan kelambine buka lah bongkang etekem loncak ongker di sungai dia kelambin bodoh atas naik atas etekem kop cokop etekem bi tanang 2 iya mun tanang raja atau poka pibi mau ramun jadi mun tanang ngene ngom nyongop jedak ya deh
Ngene bagi. Bah, tremane selain bene aurat gunria melolo deh ya. Ngono kedin melolo deh kan aurat. Selain aurat ki, Pak. Ngene bagi. Mare cek dia modal tering laki kan nak mulai tak disnodusi. Ada dah. Rasulullah mulai lahir ampun dalam keberadaan di hitan anak apa ya nggak nih kehikmah ada pun ulama biar terjaga auratnya tidak dipandang oleh orang-orang yang tidak punya hubungan mahram sampai nggak nih makanya ada juga sehingga semua makhluk nih juga ngadep Gusti Nabi dalam keberadaan aja ke adep maka kula panjenengan jangan sampai kalah bi makhluk selain jaga akhlak jaga tata krama lebih-lebih mun berhubungan kelaban Rasulullah makanya majelis ngani ka majelis berhubungan ben Gusti Nabi sampean ben dateng nang majelis maulid ketika adinto saya nggak ngastete jaga abe petepak niat petepak tingkah sebab ini kehubungan ben Rasulullah mantirmu ke depan mah dadi umat Gusti Nabi mantirmu ke sami-sami oleh syafaat Gusti Nabi fid dunya wal akhirah amin Allahumma amin mantirmu ke majelis ka adinto sampun milat umur yang ke-8 mantirmu ke terus bisa berkembang istiqomah abri manfaat de masyarakat sekitar umat Gusti Nabi pada umumnya ben abektah cinta de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebek dengan tos laku nang akhirat apolong ben Rasulullah nang swargana Allah amin Allahumma amin ya rabbal alamin tak langkong nikah sekadar saya bisa badan kula sampai agi kulan ya besaki to jen mereng nguncur tak temu ngadep mumpung kita rebu kula mare kadek akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidi ukumi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.